2,5 km sitnog peska sa pogledom na zaliv Toroneos i jedna od najbolje ocenjenih gradskih plaža u Grčkoj. Gradska plaža u Pevkohoriju je dosta uska, pogotovo u središnjem delu, ali kako idete ka krajevima, širina ide i preko 10 metara. Zbog ekstremne popularnosti Pevkohorija, gužva na plaži u sezoni, pogotovo u popodnevnim satima, može da bude baš velika. Ali s obzirom na ujednačen kvalitet, siguran sam da ćete pronaći svoje mesto na ovom dragulju Halkidiki. Sitan pesak i šljunak na plaži se nastavljaju i u vodi, a uz postepen ulazak i plićak koji traje i do 15 metara, reklo bi se da je plaža idealna za porodice sa najmlađim kupačima. Morsko dno je uglavnom perfektno čisto, sem u središnjem delu plaže, gde nakon ulaska u vodu nailazite na podvodnu stenu, koja traje par metara, a nakon nje je morsko dno od najsitnijeg peska i potpuno čisto i bezbedno. U krajnje levom delu plaže, ka Haniotiju, odmah nakon ulaska u vodu, nailazite na nešto krupnije kamenje. Bezbedno je i čisto, ali pomalo otežava eventualni brži ulazak u vodu. Po mojoj proceni, najlepši deo plaže je skroz desno, gde je ulazak u vodu perfektan, a plaža najšira. Mada i oko sredine ima nekoliko ovih manjih uvala koje su baš po mom ukusu. O dobrom delu plaže brinu kafići, ali i u delovima slobodnim za vaše suncobrane i peškire nema otpada, bar za sada u predsezoni. Pa ne čudi što plaža posjeduje prestižno priznanje plavu zastavu. Jedan od uslova za dobijanje plave zastave je i bezbednost na plaži, pa naravno da je prisutna i spasilačka služba. Ulaz za osobe sa invaliditetom nismo primetili sada u predsezoni, a nema ni duševa, kabina za preslačenje, ni toaleta, a da nisu sastavni deo beach barova.
Voda u celom zalivu Toroneos je uglavnom mirna, pa uz kombinaciju sunčanog dana moći ćete da uživate u ovoj izuzetnoj boji vode. Po sredini plaže postoji dok na koji pristaju turistički brodići, a na početku doka u sezoni možete pronaći i ponude za razne izlete. Ovaj dok je izuzetno interesantan za ljubitelje skakanja u vodu, ali i ribolovce. Na gradskoj plaži u Pefluhoriju možete iznajmiti rekvizite za sportove na vodi. Prirodnu hladovinu ćete moći da konzumirate samo u krajnje desnom delu plaže i to ispod ovih velikih palmi. Kada je vreme vedro i mirno, moći ćete u daljini da vidite i vrhove planine Atos. Duž plaže je šetalište, gdje su mnogi kafići u kojima ćete uz plaćeno piće dobiti ležaljku sa suncobranom. Još jedna prednost ovakvih plaža je što je odmah iza vas kafa za poneti, pekara ili market. More u Pefluhoriju je izuzetno čisto, plitko i toplo, bez trave i meduza i ono je definitivno razlog zašto mnogi godinama ne menjaju ovu destinaciju. A šta da rade oni koji vole da pronađu i neku okolnu plažu? Pogledajte u nastavku.